दशकं 49 वृन्दावनप्रवेशम्। भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपादादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पादगणं विसङ्ग्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः। तत्रोपनन्दाभिधगोपवर्यः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजदीति। बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्याः विधाय गौष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः। अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपाणि खुरप्रणादान्दरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैर्घ्यम्। निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौघम् अमोदधाशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिण्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम्। नवागनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाळि विमिश्रितः पर्यगलोगधास्त्वम्। अराळमार्गागत निर्मलापां मराळकूजाकृत नर्मलापां निरन्तरस्मेर सरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम्। मयूरकेकाशत लोभनीयं मयूघमाला शबलं मणीनां विरिञ्जलोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिं च गोवर्धनमैक्षधास्त्वम्। समं ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्दमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवदीमिवैकाम्। तथा विधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरन् स रामोध कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिप पाहि रोगाद्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।